Aklan Polytechnic College, a second-year student. I'm here to insert an Isipin nga, nag-break IV ka mo. for the IV therapy for your dehydration. Yeah, Jomel. Takon. Oh my God, mama. Ma, ginaibig ako siya na. Grab, ano yung kwan? Ano yung anjo ka? Tag... Katay, ma. Katay, ma. Sino mo na eh? Masyadong mataas. Diyan ka lang. Well, this is the tourniquet. Balik. Then again, nobody's perfect. So why practice? Hi Shane. How's your life? Hello. How do you feel now? Nervouses. This is our beloved, handsome, ever Bedina. So handsome, so much. Look at his back. No butt. Nag-stuck up. Ano feeling? Masakit? Gid mo to na eh. Look at that. These are beloved laboratory in Aklan Polytechnic College. These chums. And now, Miss Grapple tapping the vein of Miss Shane. Shane. Hello, mama. Mama. Gloves ka. Hi, may gloves. Yo! Shina! -5! Kung kay ma'am, si ma'am na kayo na sige nugtas na yung tabi naka-gloves do iba. Whoa! Hindi ako man kaya na nagkasaya. Sige lang. Nadlo ka dito. Oh, sympathy, empathy. Yo! Based on pati si Sir Kakol, medicine inserted, I visit. Pangmamig to ako si... Well. Siya to hot do nursing home, sir? Hindi focus. Focus eh. Now, Miss Grapple, disinfect. Lagi na pa malaman, di ba, Ron? Oh, sige. Uwit kapat magbala. Open po. Uwit ano siya magbala, Ito, kabasa. may cotton. Ano siguro nga Hindi kayo mala? pwede rin sa number lang. Ay, sige na. Hindi ba, sir? Pahila, bet na dry. Ang boy ni ma'am, hindi ko pwede pahirat dry, sir. Importante. Eh, masyado na namin mabasa, ano? Tama rin. Sige. Grabe lang. Focus. Concentrate. Okay. Oo, tanawan si Shane. Insert. Kapag slow ka para igo. Ano yung ako? Sige, insert yun. Naka-uniform ka pa, Bin. I-twist mo. Oh, shit. Lord, Ay, nakubaan dapat ako. kita ta dapat bayad, sir, do ano. Para ganun. Makar mo ni para may gravity mo. Panampa. Ipanamba mo ni. Ikaw na yun. Baka Ubog ito ni para magnaba ano. Ang ipaidago mo iparipat. Ipadago mo imo nga. Dali lang, nakubaan ako. Ay, magdinolit, abe. Alin, abe, Doris, Iya, halin mo dinolit. pa ako gabuyot, sir. Sir, alalayan, sir, si ano. Medyo gauwa Ma'am. pa man niya. Makar mo ni oh. Tapos ipadago mo yung Never pa ba ako, sir, na IV? Okay, ano no? Parang gabal. Wait lang, Dubivel. Wait lang. Sige. Wait lang. Kaadya. Dapat Bevel down, up. bevel up. Like that. Yaka mo Si ito. grabe labi, sir. Magputi ko ta. Wait, mataas ka masyado. Dapat mababa. Wait lang. Na! Pangani. Relax. Gaman si sir. ano ka? I-twist mo. Sir, virgin pa ron, sir. Nabilag ka na si Doris. Sige. Wait. Si Elsa, maray konti, grab. Sir Joem. Sir, oh shit. Grab it. Ay, Insert, sir.
Mali. Shit. Wait lang, sir. Masakit. Ow. Wait a while, wa pagani. Ang kapangina. Wait, hindi pa gumana. Masakit. Sige ka mo continue. Sugod yun kaya. Na-feel ko. Hindi daw napigili ka, sinuro kami. Ay, gintiis ko niya ni sakit ay. Oh my God. In fairness ha, ginabidyohan ka girl. Nakuon, tapos mama ko ka rin kita ka ni. Sir, kasakit. As in. Ito sa pihak. Hindi ko, hindi magpakuba. Amat dahiwa. Sugod yun kaya kaina. Oh, tanong. Tangit ko to. Ganyan ka talaga girl. Ang ang pagkakamali kasama niya sa learning process. Oo. Ano na isipin mo, kung hindi ka nag-shock ngayon, at least baka next time, kaya mo na. Isa ko balita ka ba? Excuse, ano yun eh? Doors ka pa kung saan tanga ko yan ako pero sa hindi mo kailangan doors sa sampay. Ako niya, hindi nag-aaw ko sakit-sakit na yung mouth. Sinaro no? Kuya, dalawa na ako kapagaw. Ako nag-ahok kumain kaya siya Kaya ako tugaan siya. Di naman Ano gihapon. yun last week? Hindi ko magpang-usog. Oo. Ipis mo ko man. Hindi ko magpang-usog kaya hindi pala maano eh. Kung magpang-usog ka, pinagkakadugan, doon mo nga ano oh. Yung karami gitang i-insert to ay drop. Direct pa? Oo. Elsa ha. Ang ano mo. Ibak flow Ano ha, usuya Rubain. Abaw, masakit. Bullshit. Bullshit. Hindi pagtanawa. May backflow. Oo sir, inagong Backflow or backflow. Oh, buito yun. Agag diretso. Oh my God. Di mo gani, may backlog yun, okay yun lang. Okay. Ara, bunga ko dahil sir, oh! Imo. Okay, okay. Okay, sige, forward. Forward mo to pink Sige, niya. forward. Sige. Sige, forward. In fairness ha, nag-aoy ako. Wala, hindi kayo. O, tama dun eh. Tama buagon dun eh. Oh, shit. Oh, Hop! Wait, grab. Wait. Buitin, pink. okay. Ginabuitan, aduping ka, grab. Sir, tama un, sir. Sir, tama un. Shit. Oh, Ah, shit. Ano ang puton? okay, my God. dapat. Hindi pagsahuran. Cotton yun? Ano ba? What? Hindi pagsahuran. Detaday. Dudugo, grapil. O, dudugo. Ni... Hindi magtanaw, Shane. Hindi na nauli. So, withdraw. Paano magsabi? Hindi, mas nasaktan ako. Masakit. Withdraw. Withdraw, kung grabe lang. Press. Cotton. Ay, cotton. Okay. Jesus, nagkadugo man ako. Inyo nga mga alimo, mga dugo. Oh. Puton! Nervyoso, pati niya ka. Pati si Siyas, panik. Ay, sige ba ako ang dugo, sir, oh. Kat may ano ko, kat may alcohol. Healthy ka din, mating niya aboy mo dugo. Part of Throwing up. Naman no, Sa masakit part of pala being pag nurse. maging patient. Ay, naku. Ano ba, Jay? Mama. Sobra kasi kasakit kita rin magsugod rin eh. Oh, mama. Okay. Ano yun? Ako na lang. Paano, sir? Kaumantay. Ako, gani. ikaw. I'm volunteer. I-post ko na ne. Stop mo ba?